Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús el centro de todo. Jesús es la razón. Su gracia lo llena todo. Su amor. Me da mucho gusto verlos I'm really excited to be here, y yo sé que a ustedes les da mucho gusto verme. and I know you're really excited to see me. ¡Ay, gosh! Dijeron que sí, que les da gusto verme. ¡Qué emoción! Ustedes me I love how you guys are emocionan. excited to see me. Pues si no les da gusto verme, van a tener que ver porque estoy aquí arriba. If you're not excited to see me, you're going to have to get excited because I'm up here today. Estamos en nuestra tercera semana de esta serie sobre Jonás. We're on our third week of Jonah. Si se perdieron las últimas 2 semanas, If you have missed the past 2 weeks, no se preocupen, búsquenos en nuestro canal de YouTube. don't worry about it. Look for us on our YouTube channel Escuchen la serie, and listen to the series. está emocionante. It's a really good series. Compártansela con sus amigos, sus hijos, sus familiares. Share with your family members and friends. Y si quieren molestar a alguien que no les cae muy bien, And if you want to bother someone you really don't like, mándensela. send it to them too. Tú nunca sabes cómo la palabra de Dios va a llegar a cada persona. You never know how the word of God is going to touch each person. Alguien está orando por alguien Someone is praying for someone, y Dios se vale de todos los medios para llegar a esa persona. and God will use any means to get to that person. Entonces tal vez cuando tú compartes algo, So maybe when you share something, que no sean solo memes, that it may not just be memes that you're sharing, comparte la palabra, share the word of God, comparte una alabanza, share the gospel, comparte un versículo share a verse, y tal vez un meme, and also a meme. porque eso sí se mandan muy seguidos. Because we like to send memes often. Nada más para como recapitular en lo que nos quedamos por si no se acuerdan, And just to recap on the things that we've been speaking about, que yo sé que ustedes sí se acuerdan porque son muy memoriosos, but I know that you guys remember. son muy inteligentes y muy estudiosos, You guys like to study, you guys are very smart. pero estamos hablando sobre Jonás. But we're talking about Jonah. Jonás no solamente es un libro para contarle a los niños Jonah isn't just a Bible story that we tell to kids acerca de este gran pez que se come a un hombre de Dios about this large fish that devours this man of God, y luego lo avienta, and then he spits him out, todos se arrepienten and then everybody repents, y es una vida feliz. and then it's a happy life. No es la misma que la película de Pinocho. It's not the Pinocchio movie. No es el mismo. También hay un pez que se come a alguien. No es la misma. Esa es una historia de Disney. It's not the Disney story. This is a different story. En la Biblia In the Bible, no es algo aburrido para leer. it's not something boring to read. Puedes leer desde acción, ficción, amor, You can read action, fiction, love. comedia. You can read comedy in the Bible. Y el libro de Jonás And the book of Jonah, es un poco una comedia con sátira. it's more of a satire. Es algo que si tú lo lees, It's something that if you read it, tú de verdad piensas que es chistoso. you begin to think, that's kind of funny. Dios es un Dios con sentido del humor. And God is a God of humor. No es un rey sentado en un trono con una cara amargada. He's not sitting on his throne with just such a bitter, hardened face. Si tú lees la Biblia, If you read the Bible, vas a encontrar muchas partes que son chistosas. you're going to find many parts of the Bible that are just funny. Y dice la Biblia que todo fue escrito para que sea de ejemplo para nosotros. And the Bible says that everything was written so it can be an example to us. Dios no ha terminado contigo. God is not done with you.
La semana pasada, Last week, el pastor terminó diciendo en Jonás 2, el último versículo, last week the pastor finished saying by reading the scripture of Jonah 2:5 que después de Jonás estar por 3 días en el estómago del pez, that after Jonah had been in the stomach of the fish, Dios manda que lo vomite. God tells the fish to vomit Jonah. Entonces, yo me ponía a pensar, So I started thinking, Dios es demasiado bueno. God is incredibly good. Jonás era un profeta rebelde. Jonah was a rebellious prophet. ¿Qué tal si le hubiera dicho al pez, What if he would have told the fish, te lo tragaste por la boca, did you eat it through your mouth? pero para que se le quite y aprenda, But so that he may forget about it and then can you remember? aviéntalo por otro lado? And spit him out another way. No sé qué se imaginaron. I don't know what you're imagining. Acá por donde avientan el agua las ballenas. Through their spout. That's what I'm No, talking no, about. no, si tienen una mente, You guys have a mind. hay comedia. There's comedy in there. La palabra de Dios es divertida, The Bible is something entertaining. no es aburrida. It's not something that's boring. Dios no ha terminado contigo. God is not done with you. ¿De verdad existió Jonás? Did Jonah really exist? ¿O nada más es una fábula? Or is it just a fable? Es una metáfora Is it a metaphor para enseñarnos acerca de las consecuencias de la desobediencia. to show us the consequences of our disobedience? Jesús habló sobre Jonás Jesus spoke about Jonah en Mateo y en Lucas in the book of Matthew and in Luke para enseñar que él tenía que descender por 3 días, to demonstrate that he had to descend for 3 days. igual que Jonás estuvo 3 días en el estómago del pez, Just like Jonah was in the fish's stomach for 3 days. pero no se habla nada más de Jonás. But he doesn't just speak about Jonah. Entonces, ¿será nada más una metáfora? So if we really think about it, was it just a metaphor? La Biblia se tiene que interpretar a través de ella misma. The Bible needs to be interpreted within itself. Y hay un versículo que es una perla semiescondida, And there's a verse that is a small little pearl that's hidden que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes that you can find in the book of 2 Kings 14:25, 14:25, en donde habla and where it says, de un tal Jonás. and it speaks about Jonah. En Jonás 1:1 dice así: And Jonah, chapter 1, verse 1 says this. Dios le habla a Jonás, hijo de Amitai, God speaks to Jonah, son of Amittai, para que vaya a cumplir un propósito. so that he may do a purpose. En Segunda de Reyes 14:25 In 2 Kings 14:25, dice que Dios manda a un profeta llamado Jonás, hijo de Amitai, God says that he sent a prophet, son of Amittai, y es el mismo Jonás. and it is the same Jonah. Jonás era un profeta respetado. Jonah was a respectable prophet. En este tiempo, en el libro de Segunda de Reyes, le lleva un mensaje al rey Jeroboam. In that time of 2 Kings, he sends a message to the king of Jeroboam. Jonás era un profeta conocido. And Jonah was a well-known prophet. Jeroboam reinó por 41 años Jeroboam reigned for 41 years. y Jonás era el profeta asignado en ese tiempo. And Jonah was the designated prophet of that time. Entonces, cuando leemos el libro de Jonás, So when we read the book of Jonah, no es solo una historia, it's not just a story. es un Jonás real, It's a true Jonah. es un profeta real He's a true prophet que le hablaba a los reyes de parte de Dios. who would speak to kings on behalf of God. Y en nuestro tema el día de hoy, And for today's message, vamos a entrar al capítulo 3. we're going to begin reading chapter 3. El libro de Jonás solo tiene 4 capítulos. The book of Jonah only has 4 chapters. Te animo a que lo leas. I encourage you to read those. Pídele a Dios que te permita verlo con ojos nuevos. Ask God to help you see it in fresh eyes.
y que te hable a través de esta palabra. and that he may be able to speak to you through his word. Jonás ahora está tirado ahí en la arena. At this moment, we read that Jonah, he's found just laying in the sand. Y dice así Jonás 3:1. And Jonah 3:1 says, La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. the word of the Lord came to Jonah for the second time. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. God is the God of second opportunities. Y cuando hablamos de segunda vez, And when we talk about the second time, no es que Dios nada más nos habla una vez y luego otra y se acabó. it's not that God speaks to us for the first time and then a second time and then that's it. Es que Dios nos va a hablar siempre hasta que entendamos. Is that God is going to continue speaking to us until we finally get it. Por eso decimos que tenemos un Dios de segundas oportunidades. That's why we always say we have a God of second opportunities. Dios no había terminado con Jonás. God wasn't done with Jonah. En Jonás 1:1 In Jonah 1:1, dice que vino la palabra de Jonás por primera vez, la palabra de Dios a Jonás por primera vez. it says that the word of the Lord came to Jonah for the first time. Pero Jonás no entendió, But Jonah didn't listen. desobedeció He was disobedient. y le pasó todo esto que ya sabemos. And then all of this that we have just read happened to him. Ahora está tirado ahí en la arena, And now we find him laying on the sand. ya se ha arrepentido. And he has repented. Entonces viene la palabra de Dios por segunda vez a Jonás, So then the word of the Lord comes to Jonah for the second time. porque Dios al que ama disciplina. Because whom God loves, he disciplines. Y si tú crees que Dios te ama And if you believe wholeheartedly that God loves you, y estás haciendo las cosas que a Dios no le agradan, and you know you're doing things that God does not like, la disciplina va a llegar a ti discipline will come to you porque Dios te ama. because God loves you. Porque si Dios no te ama, Because if God wouldn't love you, te va a dejar que hagas lo que tú quieras. he would allow you to live lawlessness. Pero Dios nos ama tanto But he loves us so much que mandó a su hijo a morir en la cruz por ti y por mí. that he sent his son to die on the cross for you and I. Así es que si tú andas haciendo cosas que sabes que a Dios no le agradan, So if you know that you are behaving and doing things that God doesn't like, Dios te va a disciplinar. discipline will come to you. Y a veces viene primero con una palabra And sometimes it comes first with a word, y luego te jala las orejitas. and then he starts yanking on your ear. Y luego, como dicen que Dios tiene algo de latino, And since we say that, you know, God must be Hispanic, se va a quitar el cinto he might take off his belt, y te va a doler. and it's going to hurt. Y si no entiendes, And if we don't listen, a la salida me platicas lo que me hacía mi papá a mí, when we're out of this service, you can ask me what my dad would do to me. porque no terminaba en cinto. And because it wouldn't just end by giving me the belt. Lo que te quiero decir, What I'm trying to tell you que eres tan especial is that you are so special to God y tan amado por Dios and so loved by him que va a hacer lo que tenga que hacer that he will do what he needs to do para llevarte a su camino. so that he can redirect your path. Tú decides, You get to decide. ¿solamente un regaño Do you just want him to tug on you? o lo que sigue después del cinto? Or do you want him to do something worse? Cuando Dios te pensó When God first thought of you, y después te puso en el vientre de tu madre, and then he placed you in your mother's womb, ya tenía un propósito para tu vida. he already had a plan for you. Ya tenía planes para ti. He already had a purpose and a plan for you. Y los planes de Dios son buenos todo el tiempo. And God's plans are good all the time. Y a veces nosotros nos salimos del camino And sometimes we get out of the path. y pensamos que esos dones que Dios tenía para nosotros And we begin to believe that those giftings that God had for us, ya se perdieron. that you lost those. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 11:29, But the word of God says in Romans 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
they're irrevocable, the giftings that God gives you. Jonás era un profeta de Dios, Jonah was a prophet of the Lord. rebelde y desobediente en esta temporada de su vida. He was disobedient and rebellious in this season of his life. Dios simplemente podía haberle dicho al pez, cómetelo de allá, que se muera. And God could have told the fish, just swallow him up and let him die within you. Pero el llamado de Jonás era ser profeta a las naciones. But the calling that was placed over Jonah was to be a prophet to the nations. En este tiempo a Nínive. In this moment, to Nineveh. Cuando se arrepiente, And when he repents, Dios no le quita el llamado de profeta. God didn't take his calling away. Ese era su llamado. That was his calling. Tenía que obedecerlo. He had to be obedient to the call. Dios podía haber usado a otro profeta, God could have used somebody else, pero el llamado era para Jonás. but the calling was specifically for Jonah. Tú sabes el llamado que Dios puso en tu vida. You know the calling that God has placed over your life. No es para nadie más. It's not for anyone else. Dios va a hacer lo que tenga que hacer God is going to do what he needs to do porque tienes que llegar a ese lugar que Dios destinó para ti. because you have to arrive to that place where he destined for you. No importa cuánto corras, It doesn't matter how far or how fast you run. ahí está Dios. There the Lord will meet you. Adán y Eva desobedecieron, Adam and Eve disobeyed. merecían el castigo, They deserve to be chastised. la muerte. They deserve death. Pero Dios es tan bueno But God is so good que aparece como el primer diseñador de pieles that he is the first designer of leather. y les hace un traje. And he makes them clothing. Y antes de sacarlos del paraíso, And before he ejected them from paradise, los manda con traje de diseñador. he sends them out with his designer suit. No se fueron con las hojas que ellos habían cosido. And they didn't just leave with those leaves that they had sewn together for themselves. Dios les hace traje de diseñador y los manda. And God made them a custom leather attire, and he lets them out. Y les da una segunda oportunidad. And he gives them a second opportunity. Moisés mata a un hombre Moses murdered a man, y después huye. and then he flees. Él sabía que tenía un llamado, He knew he had a calling over his life, pero se esconde por 40 años. but he hides for 40 years. Ahí en el desierto, And there in the desert, Dios lo encuentra God finds him, y le dice, and he tells him, tú eres la persona que yo escogí para liberar al pueblo. "You are the one that I have chosen to deliver my people." Segunda oportunidad para Moisés. That was Moses' second opportunity. David David, toma la mujer de alguien más he takes some other man's wife, y luego mata a ese soldado and then he kills her husband para tratar de esconder su error. so that he could hide his sin. Pero Dios lo perdona But God forgives him, y le da una segunda oportunidad and he gives him a second opportunity. y lo llama un hombre conforme a su corazón. And he calls him a man after his own heart. Rahab era una prostituta, Rahab was a prostitute, pero ayudó al pueblo de Israel. but she helped the people of Israel. Y ahora miramos que se habla de Rahab And now we learn about Rahab en las generaciones de Jesús. because she's included in Jesus' genealogy. Era una prostituta, She was a prostitute. tuvo una segunda oportunidad. She had a second opportunity. Tú y yo You and I, quizás no hemos matado a nadie maybe we haven't murdered anyone físicamente, physically, pero con la lengua but maybe with our tongue. dice la Biblia The word says que el que critica a su prójimo that the one who criticizes their neighbor ya se convirtió en un homicida. has become a murderer. ¿Cuántas personas estarán en mi costal? How many people are on my sack? ¿A cuántas personas he criticado? How many people have I judged? ¿De cuántos homicidios soy culpable? How many murders am I guilty of? Pero Dios me ha dado una segunda But oportunidad God has given me a second y opportunity. te la quiere dar a ti. And he wants to give you that same opportunity. Porque no importa si tenemos el don de Doña Florinda.
And because it doesn't matter, we have the gifting of Miss Florinda de amar el chisme, to love gossip la comunicación ajena. and to love someone else's communication. O a lo mejor somos una persona que ha cometido delitos graves. Or maybe we're a person who has committed felonies. Para Dios, For God, pecado es pecado. sin is sin. Para nosotros, For us, existen pecados blancos, rositas, negros, amarillos, rojos, escandalosos, porque nosotros le ponemos un tamaño. we label sin different colors from how harsh or how simple they are. Pero para Dios pecado es pecado. But to God, sin is sin. Y en la lista del asesino, And in the list of murder, del violador, of somebody who raped someone, en esa misma lista in that same list está el chismoso is gossip y el mentiroso. and is lying. Entonces, para Dios estamos al mismo nivel todos. So to God, we are all at the same level. Hay un libro que se llama Viaje Oscuro, Gracia Profunda. There is a book called Dark Journey, Deep Grace, Y este título se escucha bien como que se estuviera hablando de Jonás. and this is a good title that has to do with Jonah. Porque Jonás tuvo un viaje oscuro allá en el fondo del mar. Because Jonah had a dark journey within the fish. Y allá en lo más profundo And in the depths of that, recibió la gracia de Dios. he received God's grace. Este libro fue escrito por un pastor. This book was written by a pastor. Y este es un pastor de prisiones. He is a pastor to prisons. Y es acerca de un hombre llamado Jeffrey Lionel Dahmer. And this book was written for Jeffrey Lionel Dahmer. Yo no sé si ustedes saben quién es este hombre. I don't know if you know who Jeffrey Dahmer is. De hecho, hay una serie en Netflix acerca de él. There's a Netflix series about him. Asesino, He's a murderer. violador, He's a rapist. cometía necrofilia con sus muertos He committed necrophilia with the dead, y se los comía. Era un caníbal. and he would eat them. He was a cannibal. De hecho, es llamado el caníbal de Milwaukee. He was called the Milwaukee Cannibal. Su víctima más joven tenía 14 años. His youngest victim was 14 years old. Y se cree que fueron 17 las víctimas de este hombre. And they believe that he had 17 victims. Él cae a la cárcel. He lands in jail. Cuando lo descubren, Once they discovered him, encontraron en su casa 11 esqueletos. at the moment of his arraignment, they found in his home 11 skeletons. Le dieron 16 cadenas perpetuas más 10 años. They gave him 16 life sentences plus 10 years. Nunca he entendido por qué 16 cadenas perpetuas y con una es suficiente. I don't understand why they give him 16 when, he only has one life. Pero cuando este hombre cae a la cárcel, But when this man lands in prison, llega un pastor a predicar a la cárcel. a pastor shows up and he starts preaching at this prison where he's at. Llamado Roy Ratcliffe. And the pastor's name is Roy Ratcliffe. Y empieza a hablarle a los presos. And he begins to minister to these prisoners. En una de esas visitas, In one of those visits, Jeffrey acepta a Cristo en su corazón. Jeffrey Dahmer accepts Jesus in his heart. Se convierte, He converts. se bautiza. He baptizes. El pastor dice, tiempo después, And with time passing, the pastor said, que fue tan real su conversión his conversion to Christ was so radical que el Espíritu Santo lo bautizaba. that the Holy Spirit baptized him. A los meses de que él entrega su vida, And a few months after he gave his life to the Lord, otro preso lo asesina. another prisoner murdered him. Y es bien fácil And it's really easy decir, to say, ¿de verdad Dios puede salvar a un hombre como ese? could God really save a man like him Que violó, that raped, asesinó, that murdered,
que se comía a sus víctimas, that he was eating his victims, ese hombre era malo. that man was evil. Si yo me comparo con él, If I compare my life to his, yo puedo decir que yo necesito que me hagan santa. I could say, well, I'm holy. Pero la Biblia But the Bible no fue escrita para verla como una ventana. wasn't written so we could use it as just a window. Tú te paras en la ventana, Because if you stand outside of a window, miras a las personas you can see the people y las puedes señalar. inside and you can signal them and judge them. Aquel es así, Oh, this person's like that. aquella persona es mala, This person's bad. ese es un violador, Oh, that's a rapist. ese es un mentiroso, He's a liar. ese cayó de la gracia. He fell from God's grace. La Biblia fue escrita The Bible was written para que sea un espejo, so it can be a mirror. porque en un espejo Because when you stand before a mirror, te vas a ver cara a cara you're going to see yourself face to face. y tú sabes And you know quién realmente eres. who you really are. Los de afuera quizás no saben, Maybe the people on the outside don't know, pero tú sabes. but you know. La Biblia es un espejo. The Bible is a mirror. No podemos decir, Jonás, en serio, ¿por qué desobedeciste a Dios? We can't judge Jonah and say, why did you disobey God? Tenemos que decir, si yo fuera sido Jonás, And we have to say to ourselves, if I would have been Jonah, hubiera hecho lo mismo. I'd probably do the same thing. O a lo mejor algo peor. Or maybe I would have done something worse. Porque solamente nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Because only we know ourselves. Jonás decide obedecer. Jonah decides to listen. Tu obediencia a Dios Your obedience to God activa sus promesas. activates his promises. La Biblia está llena de promesas. And the Bible is full of promises. Hay gente que se ha tomado el tiempo de contar las promesas de Dios en la Biblia. And there's people who have dedicated their life and taken the time to count God's blessings in the Bible. Solamente déjame decirte, Let me just tell you, son miles, it's thousands. miles para ti. Thousands of promises for you. Están ahí. They are there. Solamente necesitamos ser obedientes a su palabra All we have to do is be obedient to his word para recibirlas. to receive them. Jonás 3 del 2 al 4, se los leo en español, creo que va a aparecer en inglés en las pantallas. Dice Jonah así, chapter 3, 4, we can read it in the screens. levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor se lo ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Cuando Jonás empieza a caminar, When Jonah begins to walk, en Nínive tenían muchos dioses. in Nineveh, they practiced a lot of, they worshipped a lot of idols. Pero una de sus principales deidades But one of his deities se llamaba Dagón. was King Dagon. Dagón era mitad hombre, Dagon was half man, mitad pez. half fish. Cuando Jonás When Jonah llega a Nínive, arrives to Nineveh, ya se había regado la idea people had already heard de que un dag, un pez, that a fish, se lo había comido. had eaten him. En la mente de los ninivitas, In the mind of the people of Nineveh, un pez se había comido a Jonás. a fish had eaten Jonah. Para ellos un pez representaba una de sus principales deidades. For them, the fish symbolized the most principal of their deities, Dagón Dagon. y pez era un dag. And fish was a dag. Los que estudian la Biblia dicen Those who study the Bible say
que Jonás salió transparente por tanto ácido en el pez del estómago. That when Jonah came out of the fish's mouth, that he was very pale because of all of the acid that was within the stomach. Los ninivitas miraron un fantasma The Ninevites saw him and thought of a ghost. que su dios Dagón They believed that he was the ghost of their deity, or of their god Dagon, se lo había tragado y luego lo aventó. that he had swallowed him and then released him. Piensen en esto. Think about this. El pueblo de Nínive The people of Nineveh era lo más incrédulo y lo más ateo que se pueda imaginar. they're the most atheistic culture that you can think of. La historia cuenta que eran la gente más mala que podía haber, más cruel. In history books, you can find that they were the most cruelest of people. Eran peor que los sicarios. They were worse than those murderers. Los despellejaban vivos. And they would skin them. Los clavaban en estacas y los dejaban vivos por varios días hasta que morían. They would place people on stakes and let them die slowly outside. Les cortaban las cabezas y las ponían en postes. And they would mutilate them and place their heads on posts. Eran crueles. They were cruel. Y Jonás entra diciendo, van a ser destruidos en 40 días. And Jonah comes with the message of, you're going to be destroyed in 40 days. No les presenta un plan de salvación. He doesn't give them the plan of salvation. No les habla de arrepentimiento. He doesn't tell them that they need to repent. No les habla de un Dios de amor. He doesn't talk to them about the God of love. Les trae un juicio. He comes and gives them a judgmental message. En 40 días Nínive arderá. In 40 days, Nineveh will burn. Jonás estaba haciendo algo que no quería hacer, Jonah was doing something he didn't want to do, pero igual lo hizo. but he did it anyway. La gente se arrepiente, People repented, pero no por el mensaje de Jonás. but not so much because of the message Jonah brought. El amor de Dios estaba presente. It was God's love that was present. La gracia de Dios estaba presente. God's grace was present. Arrepentirse de verdad To truly repent, es reformar tu mente y tus acciones it's to reform your mind and your actions de tal modo que cambies por completo. in such a way that you change completely. Dice que Jonás entra a la ciudad It says that Jonah enters the city of Nineveh con este mensaje. with this message. En 40 días, In 40 days, Nínive arderá. Nineveh will be lit on fire. Y como robot, sigue caminando por la ciudad diciendo lo mismo. And as a robot, he just continues to walk all over the town, shouting that out to the people. Jonás 3 del 5 al 10 dice, In Jonah chapter 3, verse 5 to 10 says, y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó a que se pregonara a Nínive. Por del decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ovejas, ni vacas probará alimento alguno, ni tampoco pastarán ni beberán aguas. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y él aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Esto es lo más parecido a lo que es o sería un saco de silicio. and this cloth is the closest thing to sackcloth that we have. Si tú te lo pones, If you put this sackcloth on, pica, it's itchy. te causa ronchas, It gives you a rash porque esto estaba diseñado because sackcloth was designed como
una señal visible as a visible sign de arrepentimiento. of repentance. Se ponían este tipo de sacos Back then, they would place these sackcloths on, y se llenaban de ceniza. and they would pour ashes over themselves. El arrepentimiento And repentance, no es una emoción. it's not a feeling. El arrepentimiento Repentance, no es venir a la iglesia y levantar una mano it's not coming to church and just raising one hand porque sentiste maripositas en el estómago because you felt butterflies in your stomach. y dices, ya estuvo. And you said, well, that's good enough for me. Y después salemos And then we leave this place, y no hay frutos de arrepentimiento. and then we don't bear any fruit of repentance. Aquí miramos al pueblo de Nínive, Here we can see the people of Nineveh, un pueblo cruel y malvado, a cruel and evil people, en donde desde el más pequeño hasta el más grande, where we can see from the youngest to the oldest, desde el más rico hasta el más pobre, from the wealthiest to the most poor, y los animales including the animals, se visten de silicio and they would dress themselves with sackcloth como prueba viviente as a living proof de que querían cambiar sus vidas, that they wanted to change their lives, de que había un fruto visible, that there was a visible fruit, de que ya no querían la vida que tenían. that they no longer wanted to live the life that they were living. Yo me puse este saco I put this sackcloth on myself. una vez que prediqué acerca del arrepentimiento. One day, many years ago, when I preached about forgiveness. Y terminé llena de ronchas. And when I took it off, I had a big rash on me. Y esto está suavecito. And this sackcloth that we have nowadays, it's softer. Mis papás tenían una tortillería en México. My parents owned a tortilla company in Mexico. Y el maíz venía en unos sacos parecidos a esto. And the corn would be delivered in these sackcloths such as this. Pero era tan grueso y tan roñoso But they were so thick and so raspy que se te encajaba en la piel. that some of the fibers would pierce your skin. El pueblo de Nínive The people of Nineveh, solamente escuchó 5 o 6 palabras. they only heard 5 or 6 words. En 40 días, In 40 days, fuego cae del cielo. a fire will come down from heaven. No escuchó nada más. They didn't hear anything else. Y todos se vistieron de silicio And every single one of them dressed themselves in sackcloth. y cambiaron sus vidas. And they changed their lives. Cambió su manera de pensar, They changed their way of thinking. pero sobre todo cambiaron sus acciones. But they changed their actions. Somos llamados al arrepentimiento. We are called to repentance. Somos llamados a cambiar en 180 grados. We are called to change 180 degrees. Alguien una vez me dijo, no, en 360. And someone once said, no, it's 160 degrees. No, en And 180. I said, no, it's 180. 360 es un círculo completo. Because 360 is a full circle, Quiere decir que donde empiezas which means where you begin es donde is terminas. where you're going to end. Entonces vas a empezar otra vez tu misma vida. So you're going to start again back in the circle. Nuestro cambio tiene que ser de 180 grados. Now, our life change has to be at 180 degrees. Empiezas arriba You may start at the top y terminas abajo. and you end at the bottom, O empiezas abajo or you start at the bottom y terminas arriba. and you finish on top. Arrepentirse To repent viene de la palabra teshuvah. comes from the word teshuvah. Es una palabra que significa regreso. It's a word that literally means to return. Yo voy caminando hacia el norte, Is that we're walking up north, pero me arrepiento y mejor me voy hacia el sur. but I repent and I regress and I go south. Yo voy caminando hacia la oscuridad, I'm walking towards darkness, pero me arrepiento y mejor voy hacia la luz. but I repent and I go towards the light. Yo estoy viviendo en pecado, I'm living in sin, pero me arrepiento y me voy hacia la gracia. but I repent and I go to grace. Cuando nos arrepentimos When we genuinely repent, es porque ya no queremos la vida que llevábamos. it's because we don't want to live the life that we used to live. No es fácil, It's not easy.
Necesitamos un equipo, una comunidad We need a community. We need a team que nos ayude a darnos la mano to help us and give us a hand cuando volvemos a caer. when we begin to fail and fall. Dice la Biblia que 70 veces cae el justo, The word says that 70 times a just man falls. pero si volteamos nuestros ojos a Dios, But if we turn our eyes to the Lord, Él nos levanta otra vez He lifts us up once again. y nos da otra oportunidad. And He gives us another opportunity. Pero estar arrepentido But to be repented quiere decir que ya no quieres hacer eso que te lastima a ti, lastima a tu familia, pero sobre todo lastima a Dios. means that you no longer want to live a life that hurts you, hurts others, but above all hurts God. ¿Qué te está alejando de Dios? What is pushing you away from the Lord? ¿La pornografía? Is it pornography? ¿La droga? Is it drugs? ¿El alcohol? Is it alcohol? ¿La mentira? Is it lying? ¿Qué te aleja de Dios? What is pushing you away from God? ¿Cuál es esa profunda oscuridad What is that deep darkness que tienes que dejar para clamar por gracia? that you need to leave and call unto grace? Dios no es un Dios que vino a condenar al mundo. God did not come to condemn us. Es un Dios que quiere rescatarnos y sacarnos de ahí. It's a God who wants to rescue us and take us out of that darkness. ¿Tú quieres salir de ahí? Do you want to get out of that darkness? ¿Tú quieres dejar esa profundidad que huele feo Do you want to get out of those depths that stinks para ir hacia el camino que Dios te está mostrando? to go to the way that God wants you to go? Salmo 145:18 dice, Psalms 145 verse 18 says, Dios está cerca de los que le buscan, God is near to those who call on him. pero luego añade otro pedacito, But then there's another piece to that. de los que le buscan de veras. For those who seek him wholeheartedly. No nada más lo busques, Don't just look for the Lord. búscalo con tu mente, Look for him with your mind, tu corazón, with your heart, con tus fuerzas with your strength, y con tu cuerpo. and with your body. Somos llamados a buscar a Dios con todo lo que somos. We are called to look for the Lord with everything that we are. El pueblo de Nínive, The people of Nineveh, hay una versión que dice there is a version that says que ayunaron that they fasted desde el más grande from the oldest person hasta los bebés de pecho to infants that were still nursing, y los animales. and even the animals. Imagínense ustedes una ciudad tan grande Imagine such a large city en donde vas a escuchar llorando a esos bebés porque tienen hambre, where you're going to hear those kids crying because they are hungry, a esos niños que tienen hambre. those children because they're hungry. Imagínate el clamor de los animales llorando porque tienen hambre. Imagine the groaning of the animals because they are hungry. Por días se escuchó un clamor tan fuerte, For days you could hear a clamor coming from that city. era tanta la convicción que tenía esta gente It was such a conviction that this people felt que dejaron llorar a sus bebés de pecho, that they allowed their babies to continue to cry, esperando que Dios los escuchara waiting to hear from God. y se arrepintiera del mal que traía contra ellos. And they repented so that God could forgive them of their life. ¿Cuánto tiempo hemos clamado nosotros por perdón a Dios? How long have we called unto God for forgiveness? ¿Esperamos de verdad que Dios no nos castigue? Are we really hoping that God doesn't chastise us? ¿Cuáles son nuestros frutos de arrepentimiento? What fruit are we bearing that is the fruit of forgiveness, of repentance? Recuerda que hay alguien que te está mirando. Remember that there is someone always watching you. Y no hablo de Dios, que Él siempre nos ve. And I'm not talking about God because he's always watching us. Pero si eres un papá, tus hijos te están viendo. But if you are a parent, your children are watching you. Tus nietos te están viendo. Your grandchildren are watching you. Tus hermanos, tu familia. Your brothers and sisters, your family.
tus compañeros de trabajo, your coworkers, tus amigos. your friends. ¿De verdad quieres que esos amigos que te rodean, que la gente que te rodea, caiga al pozo más profundo de la desesperación? Do you really want the people that surround you to fall into the depths of desperation? ¿No te has dado cuenta que tú eres la persona que Dios puso para sacarlos de ahí? Haven't you realized that you are the person that God has placed there amongst them to bring them to Him? Ese peso cae sobre tus hombros. That weight and responsibility comes over our shoulders. Somos responsables de la gente que nos está mirando, We are responsible for those who are watching us porque decimos que somos cristianos. because we say we're Christians. ¿De verdad la gente quiere imitar lo que nosotros estamos haciendo? Do people truly want to imitate our lifestyle? Si pasamos en medio de un grupo de gente, If we walk in the midst of a group of people, ¿se darían cuenta que somos cristianos? would they notice that we are Christians? Y no hablo de la manera de vestir, And I'm not talking about our attire necesariamente, necessarily, pero el perfume de Dios, but God's perfume. ¿lo pueden percibir los de alrededor? Could people perceive it around you? La luz de Jesús que está en nosotros está brillando. Could the light of Jesus that lights within us, is it shining for others to see? Nuestra manera de hablar es diferente a la de los demás o hablamos igual. Is the way that we speak, does it sound the same as others? No somos llamados para ser uno más del montón. We're not called to be another one of the bunch. Somos llamados para brillar en la oscuridad. We're called to shine in the midst of darkness. En Nínive hasta los animales se arrepintieron. In Nineveh, even the animals repented. ¿Nosotros nos estamos arrepintiendo? Are we repenting? Jonás 3:10. Jonah 3:10 says Dios es fiel. that God is faithful. Al ver lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo ninguna destrucción que había anunciado. Dios miró God saw lo que el pueblo de Nínive estaba haciendo. what the people of Nineveh were doing. Miró su corazón y su arrepentimiento He saw their heart and their repentance, y decidió no destruirlos. and he decided not to destroy them. Porque tenemos un Dios bueno And because we have a good God que siempre mira nuestro corazón, who always searches our heart, que antes de que nuestra palabra llegue a nuestra boca, Dios ya sabe lo que vamos a decir. that before the words can come to our mouth, God already knows what you're going to say. Dios espera de nosotros God expects of us que valoremos su sacrificio en la cruz. that we may value his sacrifice on that cross. Lamentaciones 3:22 y 23 dice, Lamentations chapter 3 verse 22. por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Yo me ponía a pensar, I began to think, ¿por qué Dios quiso que quedara escrito why would God want it to be left written que cada mañana son nuevas sus misericordias? that his mercies are new every morning? Nosotros como seres humanos We as people, tenemos tiempos, we have moments. noche We have night y día. and we have daytime. Cada que nosotros abrimos nuestros ojos al nuevo día, Every time we open our eyes to a new day, tenemos una misericordia nueva hacia nosotros. we have a new mercy upon our lives. Quizás hasta en la noche pecamos con los sueños, And maybe we sin in our sleep with our dreams. pero cuando nuestros bellos ojitos se abren, But when our beautiful eyes open in the morning, porque tenemos bellos ojitos, because we have beautiful eyes, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. because God made us according to his liking. Cuando estos ojitos se abren, When we open our eyes, las misericordias de Dios ya están ahí para nosotros, God's mercies are already awaiting us
porque sabe que vamos a volver a pecar, because he knows that we're going to fall again and we're going to sin. sabe que la vamos a volver a regar, He knows that we're going to mess it up again porque somos seres humanos because we're humans y fallamos. and we mess up. A veces todavía estás en la cama Sometimes you're still in bed y ya estás enojado por algo. and you're already mad at something. Todavía ni siquiera le das gracias a Dios, You haven't even said thanks to God, pero ya estás renegando porque se te hizo tarde, but you're already complaining because you're running late porque los niños no se levantan, and because the kids aren't getting up porque el café todavía no está puesto, and because the coffee isn't done, porque el carro no enciende. because the car isn't turning on. Todavía no le hemos dado gracias a Dios, We haven't even said thanks to the Lord, pero ya hay misericordias nuevas para ti y para mí. but there is already new mercies for you and for me. El pueblo de Nínive, The people of Nineveh, considerado como uno de los peores pueblos que ha habido, considered the worst of the cultures, se cree que fueron más crueles que los nazis. it is said that they were crueler than the Nazis. Dios los perdonó God forgave them porque se arrepintieron. because they repented. Tú y yo You and I, tenemos una oportunidad más. we have an opportunity once again. Y ahora And today es el día de salvación. is the day of salvation. Les voy a pedir que se pongan de pie. I'm going to ask that you stand to your feet this morning. La palabra de Dios no dice The Word of God doesn't say que hoy es el día de salvación. that today is the day of salvation. Porque si decimos que hoy es el día, Because if we say today is the day, puede ser hoy en la mañana it could be today in the morning o hoy en la noche. or today in the evening. Es tanta la urgencia que la palabra es ahora. It's such an urgency that the Word says now. Ahora es el día de salvación. Now is the time of salvation. Porque no sabemos si al salir de aquí Because we don't know as we leave this place, podamos tener un accidente. we may have an accident. Y si no estamos a cuentas con Dios, And if we're not right with God, ¿a dónde va nuestra alma? where will our soul go? Por eso ahora, That's why now, en este preciso momento, in this very moment, es nuestro día de salvación. it's our day of salvation. Te voy a pedir que cierres tus ojos I'm going to encourage you to close your eyes para orar. so that you can pray. Padre, te damos gracias esta mañana God, we give you thanks this morning por tu palabra que ha sido impartida. for the word that you have given. Te pedimos, Espíritu Santo, que toques nuestra mente y nuestro corazón We ask, Holy Spirit, that you touch our mind and our heart, y que podamos entender la urgencia and that we may understand the urgency de venir a ti, to come to you, de clamar por perdón, to call on for repentance, de arrepentirnos por todo eso que nosotros sabemos que no está bien. to repent from all those things that we know we aren't doing right. No importa si somos un Jeffrey Dahmer, It doesn't matter if we're Jeffrey Dahmer, que un día se arrepintió y tú le diste vida eterna. and that one day he repented and you gave him eternal life. No importa qué hemos hecho. It doesn't matter what we have done. Lo importante es pedir perdón y The clamar a ti. important thing is that we ask for forgiveness. Y ahora And now es el momento. is the time. Yo te pido ahí donde estás. I ask you, now that you are there, Si tú de verdad has sentido que hoy es el día en que tú necesitas cambiar, if you truly feel in your heart that today is the day that you need to change, si hoy es el día que tú necesitas volver a los caminos del Señor, if today is the day that you feel that you need to come back to walking with God, o quizás es la primera vez que tú escuchas acerca de Dios, or maybe this is your first time hearing about God, y tú quieres decirle y ser valiente, and you want to be courageous and tell him, Señor, aquí estoy, Lord, here I am. de verdad te necesito. I really need you. Yo te pido que si tú eres esa persona, I ask you that if you are that person today, levantes tu mano ahí donde estás. that you lift up your hand right where you're at. Si esos animalitos, If those animals, si esos bebés, esos niños, if those babies, si hasta el rey fue capaz de vestirse de silicio if that king dressed himself in sackcloth y pedirle a Dios que los perdonara, and they asked God to forgive them, quizás Dios te está hablando a ti hoy.
Maybe that message is for you. God is speaking to you. Dios está mirando esas manos. God is looking for those hands. Y dice la palabra de Dios And the word of God says que en el cielo hay fiesta that there is a party in heaven cuando un pecador se arrepiente. when a sinner repents. Yes. Y aquí todos somos pecadores. And here we are all sinners. Si tú quieres dar un paso más de fe If you want to take a step of faith this morning y quieres que alguien ore por ti, and you want someone to pray alongside you, yo te pido que pases al frente. I encourage you to come to the front. El equipo de oración va a estar aquí para orar por ti. Our prayer team is here to pray alongside you. Gracias, Padre amado, And God, thank you porque tu palabra ha sido expuesta because your word has been given para que nuestras vidas sean cambiadas, so that our lives may be changed, para que tú nos quieres sacar de ese pozo profundo. so that you may take us out of those deep hole that we're in. No importa dónde hemos estado, It doesn't matter where we've been. sino hacia donde tú quieres llevarnos. What matters is where you want to take us. Clamamos por perdón. And God, we call unto you for forgiveness. Nos arrepentimos, Señor. We repent, Lord. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes Holy Spirit, help us. a transformar nuestra mente, Transform our minds, nuestros corazones, our hearts, y que podamos dar frutos de arrepentimiento. and that we may bear fruits of repentance. Porque hay gente que nos está mirando Because there's people that are watching us. y no queremos que nadie se pierda. And we don't want anyone to be lost. Porque tú no quieres que nadie se pierda, Because you don't want anyone to be lost. sino que todos vengamos al arrepentimiento. But you want each and every one of us to come to repentance. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. You have been good to us, Lord. Tú eres fiel. You are faithful. Agradecemos por tu misericordia. We are thankful for your mercies. Ponemos nuestra vida en tus manos. We place our lives in your hands. Te pedimos que nos incomode, Señor. We ask that you make us uncomfortable. Espíritu Santo, que aún en el sueño Holy Spirit, that even as we sleep, vengas y nos hagas ver that you may come and show us que tienes planes y propósito para nosotros that you have a plan and a purpose for us. y que queremos que hagas con nosotros And we want you to do lo que tú quieras hacer, what you want to do with us, aunque a veces nos va a doler, even though it may hurt, aunque a veces nos va a costar. even though it may be painful. De una cosa estamos seguros. But we may be sure of one thing, Así como Jonás en lo más profundo del pez, that just like Jonah was in the depths within the fish, si clamamos a ti that if we call unto you, Lord, de todo nuestro corazón, with all our heart, tú estarás ahí con nosotros, you will be right there with us. porque quieres cosas buenas para nosotros, Because you want good things for us. porque eres un Dios bueno. Because you are a good God. Te damos gracias en esta mañana We give you thanks this morning, y te bendecimos, Padre. and we bless your name. Te pedimos que bendigas a cada persona en este lugar We ask that you bless each and every person that is here this morning, y que tú les des paz en sus corazones. and that you may give them peace in their heart. Queremos conocerte como nuestro Dios y Señor. We want to know you as our Lord and Savior. Queremos conocerte como el sanador, We want to know you as our healer, como nuestro proveedor, as our provider, como nuestro Dios. as our God. Gracias, Padre, por tu amor. Thank you, Lord, for your love. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.